Das ist ein Maulwurf. Die haben es hier durchgegangen. Müssen wir die Erde rausholen. Ja? Meine Schwester ist so fleißig. Sie hat hier Unkraut befreit von hier. Meine Handschuhe. Von hier bis hier. War hier ganz viel Unkraut. Ich muss hier einmal befreien, auch noch die ganzen Rosen. Muss ich auch hier diese Triebe kurz schneiden. Hier. Hier. Hat sie gut gemacht. Ja. Und sie ist jetzt hier. Na? Okay ra ka diha? Pakyaw lagi din ni. Hala guna kita kagbalan na. Layuan akong gibrahan oy. Layuan mo ni kagalayunan. Ay, hindi na ko gibrahan kay ako ra mo usa. Ano to ako mga kaupan sa layon? Asa di man siya kay nasa bisita ron mo ari tungod ka mga bata dito sa Speedplats na panihapon sa sila dahil moapas sila diri kay si Mara di muli. Ang Mara dito? Na diri. Ang giingnan nga kuan parion ng mga bata mo to nga ninguli siya, ha? Oh. Magduwa sila dinha sa luyor nay kaduwas Mara. Ha? Kaya muka sa sagdi lang okay ra na mga bata ra bitaw. Kagugyan gud apil tanang kanom. Hasta ang rose kikula kakaingin. Abot mo po na rose diri wa nam ni mao. Mao jud. Sumurag kani day ok kan halabasan ni day kani nga kuan ba hibiscus. Halabasan na siya kanang pulungan na tanan hatos sugat punuan. Ang hibiscus? Kay nasubraan ra man na siya Di ka mo kuan ani? Naghuot na diha, ha? Di ka mo gamit ani? Dili man. Bisar di. Unsaan man na bulak ra man gud na. Di lagi na. Kuan na siya makagwapa di na samot. Pag sure. Lagi. Maka-cleanse pa gina siya. Kanon lagi tinindot kini tulugan na. Ni sa ingon.
Nagpalit gani ko ani ingon ani nagtuo ko gumamila na ako nag-iilad ko abi na ako gumamila. Akong gihimo gidry ni siya dayon. Imuhang ibutang sa init tubig. Mao ba kang bulak? Manguha gani ko ana. For sure. Naging this ever ginati. Makakuha na siya anti-aging na tanan. Mao ba? Ma-minus 10 no need na ka magpa stem cells. Minus 10 ang edad. Ayate. Among silingan ba kanang tigulang diha nga tana siya. Kita kuno siya nako sa WhatsApp kuno nga na akong manghod impo ko naa bitaw siya nga kanang are na ba kuno ka magpundo ingon ko nga dili oy nauli na siya kay naay mga bata siya pila may edad na impo ko nga kuan manghod na ako sa katuig. Mao ba? Abi na ko perti pa ng bata kay mura magmanghod kayo kay nimo. Asa man aron kay ako sildo diri ako ni hatag niya. Nawa dito. Kuan lagi ti, ingan ani akong pag-imnon didto. Mao ba? Tuo lang di awawi ka. Miinom ka ni mga 1 week nindot na ka imong. Yate pod. Lagi magdala ko ni karon ika. Uli na to. Basig mahilo ka ana ha? Hibiscus mo ka na. Hibiscus. Lagi mo lagi gumamila to kung gipalit nagtuko gumamila niya dry man di mo kabuk sa color na ato kay na dry na. Hibiscus man gud na good. Lagi ti kuan magani na gimo magani na siyang tea sa mga kuan